bago pa kayang ganyan, no? Kaso huli na kasi. Huli na tayo dumating. Ako laro. Ako laro. Paano ba to? Alex, come. Yan, nylon. Gusto niya daw ganyan eh. Come, Skat. Alex, du kan ikke jaga. Ang mabilis pa to sa akin. Mabilis pa sa cameraman. Babet. Oh! Nahuli yung caught in the act yun. Caught in the act yun. Kitang-kita sa... Yeah. Oh. Caught in the act tayo ah. Ulit ako. Hi. Yan ang may jacket. Hawakan mo yan, ha? Tulak mo. Here, Didin Bill. Alex, here, see. Oh, matamaan, matamaan. Kunin mo, baka mauntog yan. Uy, mahulog si Sabana. Alexa? There, Wasket.
Ja, vi ska till Åa. Vi ska till Annen Liveplats. Vi ska till Annen Liveplats. Kan du så? Så den.